Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa kembali lagi bersama saya, Maisa, di My Learning Journey. Pada video kali ini saya akan membahas tentang skill selanjutnya, skill lanjutan dari skill-skill sebelumnya, yaitu keterampilan bagaimana menjawab soal bagian structure, khususnya di kolom written and expressions ya. Nah, kali ini skill yang akan kita bahas adalah bagaimana keterampilan apa yang harus kita miliki ketika kita menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan adjective sama adverbs. Oke, baik kita langsung ya. Ya, masalah problems with adjectives and adverbs. Apa sih? Many different problems with adjectives and adverbs are possible in written expression questions on the TOEFL test. Apa sih? Banyak sekali ya masalah-masalah atau soal-soal yang berkaitan dengan adjective sama adverb dalam written expression, khususnya yang di TOEFL itu. Yang pertama, to identify this problem, bagaimana supaya kita peka terhadap soal-soal yang diuji cobakan itu, maka you must first be able to recognize adjective and adverbs. Tentunya bagaimana kita bisa mengerjakan soal-soal kalau kita tidak mengetahui adjective sama adverbs? Of course, you have to know what is adjective and what adverb is gitu ya. Okay, so often adverbs are formed by adding ly to adjectives. Biasanya adverb itu hanya menambahkan ly atau akhiran ly di akhir adjectives. Tapi ada juga this ly adverb are very easy to recognize. Kalau udah begitu kan gampang ya. Oh, kalau ada ly itu pasti dia adverb gitu. Tapi the following example so adverb that are formed by adding ly to adjective. Tapi ada beberapa juga yang tidak. Nah, ini contoh yang tadinya adjective kemudian tambah ilmuhan ly jadinya adverb, kayak recent jadi recently, public jadi publicly, ada evident jadi evidently. Ya, itu gampang sekali, berarti itu evidently-nya ada adverb gitu. However, there are many adverbs in English do not end in ly. Tapi ada juga adverb yang tidak diakhiri dengan ly. This adverb can be recognized from their meanings ya. Kita akhirnya mengenali itu adverb ya dari artinya gitu. So they can describe when something happens. Jadi kita harus tahu, oh kalau dia itu menjelaskan when something happen, kapan terjadinya, so it is adverb, seperti ada often, soon, later. Tapi kemudian dia juga bermakna how something happens, bagaimana itu terjadi, atau dalam bahasa yang biasa kita kenal adverb of manners gitu ya, bagaimana sesuatu terjadi, atau juga where something happens, here, there, and nowhere gitu ya. Okay, so there are these skills involving adjectives and adverbs that will help you on written expression question on TOEFL test. Ada beberapa keterampilan yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah knowing when to use adjective and adverbs. Kamu harus tahu kapan menggunakan adjective, kapan menggunakan adverbs gitu ya. Skill yang kedua adalah using adjectives rather than adverbs after linking word. Usahakan pilihlah adjective setelah linking verb gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah positioning adjectives and adverb correctly. Kamu harus juga tahu bagaimana posisinya adjective sama adverb dalam sebuah kalimat. Oke, yuk kita bahas skill yang pertama dalam adverb sama adjective itu adalah skill 46, use specific adjectives and adverb correctly. Sometimes, in written expression questions on the TOEFL test, adjectives are used in place of adverbs, ya, or adverbs are used in the place of adjectives. Jadi ada tuh katanya kalau di written expression, namanya juga written expression ya, kalian kan harus mencari, kita kan harus mencari sesuatu yang something wrong gitu in that sentences. Maka kadang dibulak-balik, harusnya adjective jadi adverb, harusnya adverb jadi adjective. Nah, itu yang selalu dicobakan dalam written expressions gitu ya. So, adjective and adverbs have very different uses. Adjectives have only one job, they describe nouns or pronouns. Itu adalah tugasnya adjective. Adjective itu tugasnya modifies atau menggambarkan, menerangkan nouns or pronouns. Menerangkan nouns, itu tugasnya adjective ya. Seperti dalam kalimat di bawah ini, she is a beautiful woman. Nah, beautiful itu dia modifies noun. Nounnya siapa? Woman. Siapa who is beautiful? Ya, the woman. Gitu. She is the woman, so she is beautiful. Ada juga yang she is beautiful. She is itu menjelaskan siapa? Beautiful sini menjelaskan siapa? Modifies pronoun itu sendiri. She. Ya. Okay, so in the first example, the adjective beautiful describes the noun woman, gitu ya. And in the second example, the adjective beautiful describes the pronoun she, gitu ya. And now, sekarang adverbnya nih. Adverb to three different things. They describe verbs, adjectives, and other verbs. Nah, berbeda dengan verb.
verb itu dia memiliki atau bisa berfungsi sekaligus menjadi menerangkan 3 jenis kata, ya, seperti dia bisa menerangkan verb, dia juga bisa menerangkan adjective, dia juga bisa menerangkan adverb itu sendiri. Ya, contohnya, she sings beautifully. Beautifully itu menerangkan apa? Iya, betul. Adverb di sini dia modifies sings, dia menyanyi dengan sangat indah. Oke, and then she is beautifully dressed woman. Beautifully di sini menerangkan apa? Dia bisa menerangkan dressed dan juga dia bisa menerangkan woman, begitu ya. So she is a beautifully dressed woman. Dia adalah wanita yang berpakaian sangat cantik atau sangat anggun, gitu ya. So she is kalimat yang ketiganya, she is a truly beautifully dressed woman. Nah, adverb di sini truly bisa menerangkan beautifully, beautifully juga bisa menerangkan dressed and woman. Jadi perhatikan yang kalimat ketiga ini, adverb menerangkan adverb. Yes, it is correct. Itulah salah satu manfaat dari adverb. Kita harus tahu bahwa adverb terkadang itu dia menerangkan atau memodifies atau describe the other adverb. Which one come first? Nah, itu yang modifies the next adverb, gitu ya. Okay, in the first example, the adverb beautifully describe the verb sings, sudah tadi ya. Dan kemudian, in the second example, the adverb beautifully itu dia describe the adjective dressed. Ya, which describe dressed itu dia describe the woman. In the third example, the adverb truly describe beautifully, which describe the adjective dressed, and dressed itu modifies the woman. Yeah, okay. So, the following are example of incorrect sentences as they might appear on the TOEFL test. They were studied at the largely table. So, largely here, itu adalah adverb. Dan dia modifies table. So, the child talk quick to her mother. Talk quick. Quick di sini sebagai adjective, and verbnya adalah talk. So, adjective modifies verb, ya. Dan berikutnya, we read, benar nggak? Ini yang dibintangin itu salah ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar, karena kan kita lagi di written expression, sorry ya. Okay, so we read an extreme long story. So benar nggak ini? We read an extreme long story. Adjective and adverb. Okay. So in the first example, the adverb largely is incorrect. Kenapa ini largely-nya kok incorrect? Dia nggak benar. Because the adjective large is needed to describe the noun table. Jadi dia tuh sebenarnya kalimat itu butuhnya itu adjective, bukan adverb gitu. Tapi dia dikasihnya adverb, maka salah. Begitu ya. Ini juga sama. Talk quick. Benar nggak? Padahal harusnya verb itu dalam kalimat itu harusnya diikuti dengan adverb quickly. Begitu ya. We read an extreme long story. Padahal sudah ada adjective, dia butuhnya apa dong? Bukan extreme lagi, bukan adjective lagi, tapi ya adverb atau extreme. Okay, very good. Ya. Yeah. Okay, so basic use of adjective and adverb. Adjectives itu adjectives describe noun or pronouns. Itu harus diingat bahwa adverb describe verb, adjective dan adverb itu sendiri, or other adverbs gitu ya. Okay, number 1 and number 2 have been done for you. Silakan, ini ada contohnya. The mother was pleasant surprised when her daughter came to visit. Is it correct or incorrect? Incorrect because, iya, harusnya apa dong? Ya, Okay, ini incorrect karena was pleasant surprised. Ada adjective sama adjective. Nah, ini harusnya dia harusnya dia adverb ya. Okay, number 2, the sales people frequently visit the East Coast for trade shows. Is it correct? Yeah, correct. Karena frequently di sini modifies visit ya. Okay. Ya, silakan pilih salah satu dan kemudian buat logical reasoningnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.